मजा अजल का जो हर बशर को चखा रहा है वही खुदा है, वही खुदा है। गिरामी, आज के इस इजलास के लिए जनाब कारी तैयब जमाल साहब दामद बरकातहुमुल आलिया का हमने इंतखाब किया था और उन्हें दावत दी थी। हज़रत वाला तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे सामने है। अब चंद लम्हों में वो मसनद पे तशरीफ़ लाएंगे और कुरान की तिलावत फरमाएंगे। यकीनन कुरान करीम अल्लाह की वो लाजवाल किताब है जिसके अंदर अल्लाह ने वो हलावत और वो चाशनी रखी है कि जब उस कुरान के अंदाज और लबो लहजों में पढ़ा जाता है तो फिर दिल से एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि हर मोमिन चाहता यही है कि कुरान पढ़ा जाए। अरे मोमिन क्या भाई, काफिर भी जब इस कुरान को सुनते थे तो वो छिप छिपा कर रात की तन्हाइयों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के पास आया करते थे और कुरान करीम को सुना करते थे। तमाम तर बंदिशों के बावजूद और रुकावटों के बावजूद वो ये वादा और तहैया भी किया करते थे कि अब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के पास जाकर कुरान नहीं सुनेंगे। लोगों को मारते थे, पीटते थे, सजाएं देते थे कि कुरान नहीं सुनना है, कानों में रुई ठूस लिया करते थे, लेकिन रात को बेकरार हो जाते थे और बेचैन हो जाया करते थे और छिप छिपा कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के पास जाते थे और आपकी ज़बान से निकले हुए कुरानी अल्फाज को सुनने के लिए बेकरार हो जाया करते थे। और वही बेकरारी और वही बेचैनी आज हमारे दिलों में है। हम अपने गाँव, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे और कहाँ कहाँ से ये सुनकर कि एक बेहतरीन कारी जो बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम की तिलावत करेगा और उससे जो चाशनी और हलावत होगी वो हमारे दिलों में उतरेगी, हम बेकरार होकर यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मैं तमहीद न बात कर सीधे सीधे हजरत कारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि कारी साहब तशरीफ लाएं और कुरान करीम की तिलावत फरमाएं। हजरत कारी तैयब जमाल साहब दामद बरकातहुमुल आलिया, उस्ताद मदरसा उबई इब्न काब सहारनपुर, तशरीफ लाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसकी आवाज चिपक की रही, आवाज को खोलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु ला इलाहा इल्ला
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. شهد الله أنه لا إله إلا هو لا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن الله سريع الحساب. فإن
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض
الماعون الله أكبر الله صدق الله العظيم. इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा रात रात को मैं अंदाज में सुनाऊं। ये सीरत का प्रोग्राम है और ये मन और ये गुलदस्ता हमारे उलमाए की सरपरस्ती में नौजवानों ने लगाया है, जो ये आज रात के वक्त में रोशन सूरज की तरह अपनी किरणें बिखेर रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। सीरत आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी पैदाइश बचपन से लेकर मौत तक सारी जिंदगी और अल्लाह ने मैं इसलिए कह रहा हूँ गले को 2 मिनट के लिए आप सुना दूं। एक छोटी सी आयत टुकड़े में बारी और इज्जत वल जलाल आप अलैहिस्सलाम की आपकी इत्तिबा के लिए अपनी उम्मत को कह दिया कि ये नमूना कि जो और लोगों के नक्शे कदम चलें, किसी और के अंदर भी ढूंढ कर उस पर अमल करना चाहें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल कहते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह कि जितना भी जिंदगी का तरीका और तरीका, जितने भी जिंदगी के मसाइल और फ़ज़ाइल, जितने जीने के सलीके, उठने बैठने के तरीके, खाने पीने के तरीके, ये सारा हुआ हमारे महबूब की जिंदगी से तुम हासिल करो। ये तुम्हारे लिए काबिल तक़दीर है और आज प्रोग्राम इसी निस्बत पर कायम किया गया। अल्लाह ताला सबको नेक अमल तौफीक अता फरमाए। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि इस माइक पर मेरा अंदाज आपको सुना दूं। सबसे पहले मक्का मुकर्रमा के साबिक़ इमाम शेख सऊद इब्राहिम अश-शरीफ और सबसे आखिर जो होगी उसमें पूरी कोशिश के साथ शेख अब्दुर्रहमान सुदैसी तकबीरात और साथ में मुअज्जिन तकबीरात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. इंशाअल्लाह मक्का मुकर्रमा के दूसरे इमाम शेख अब्दुल्लाह इब्न अव्वाद अल-जुहनी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مكة مكرمة के तीसरे शेख बंदर इब्न अब्दुल الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. مدينة منورة كسابق الإمام الشيخ محمد أيوب بن يوسف رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. मैं खत्म करता हूँ पूरी कोशिश करता हूँ पढ़ सकूँ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. हुक्म हुआ है कि अज़ान दी जाए
फजर की नमाज तो है नहीं पढ़ लेते अशहदु अल्ला أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على माशाअल्लाह।